Dari kita subong sa Kabankalan Honda. Himatan kita sang ilang Honda Philippines Unity Ride for PCX 160 model. So makita nyo gawara sa aton nga front sa ilang wing shop dari sa Kabankalan Honda. May mga participants kita from different part of Negros, kapin pa diri sa south. Maupod man sa aton aton nga HPG para mag-marshal sa aton nga event. So from Kabankalan to Bacolod, ma-stop lang kita sa Himamaylan and then mapuntuman kita sa Bantayan Park sa Bago. Okay, so take off naton is alas 8 sang aga. Time check naton alas 7 in the morning. May mga kaming pa man nga group. So hulaton ta lang sila. Sige, mga picture ta diya. Let's go. Magaw, mga tabok tanay kay do maulan. Dito ta sa shop mahulat. Ano ni ride o maligo? Maligo na ganyan. Ano ni aton ride ni paligo? Dua-dua, guro. Maligo lagi dia. Oh, shout out mga grupo to daw. Upot si Sir Saton. Punta ligo. Pupunta sila paligo. I woke up feeling like a billion. I left no crumbs like I'm stealing. I'm on a roll now like it's 2012. No applause needed. I impress myself. Don't chase gold, I attract the shine. I could be this bold when I look this fine. You never see me scheme, I just decide. The universe tends to take my side, and we feeling good. Okay, so before tayo mag-start, we'll have short exercise muna para at least medyo mag-improve yung reflexes natin. So hanap lang kayo ng mga vacant spaces, no, para sa exercise natin. Diyan, mag-check muna para at least yung biyahe natin sa business. So reminder, our priority is safety. So alis tayo dito na safety and then darating tayo sa safety. Yo, what's up mga gaw? Ma-take off na ta from Honda Kabankalan Wing Shop to Bacolod. So ara, may mga marshals kita sa front. Shout out kali kay migo ko, Bunbun. So upod kami sa aton pacing. So seta lang aton nga cellphone. Likod lang ta, likod. Sorry na mga gaw. Take off na. So sa likod lang ta. So sadya ni mga gaw. Hey! So thank you Honda Philippines for this opportunity. Hey! Okay. So malibot kita diri. O namin sa experience mga gaw. Basta may ara kita mga HPG nga mag-marshal. Take off naton sa Kabankalan is alas 8 sang aga. Estimate ko mga riders nga nag-participate is nakalabot man siguro 40 tanan. Ari sa aton front, mga ga-convoy. Sundan ta sa aton pacing is couple rider. Tapos ang ilang PCX is touring setup. Mayara siya top box kag panniers. So aton PCX ginasundan is naka-touring setup. May ara siya sang iya OBR. Sweet. Panami kay tanan nagagamit sang hand signal. Kung may mga portions ng dalan niya kinanglan single lane kag double lane. Staggered na siya nga posisyon. Siyempre mga gaw kanami sa aton travel tungod nga ang tiyempo hindi siya init tapos bugnaw ang hangin. So sa aton visor o kagina nang hatag sila sang riders kit upod sang long sleeve mga essentials sa guya kag sa helmet mga wipes Honda Cap kag ang ilang ticket for
lunch, breakfast, gas, kagiban pa. I woke up feeling like a billion. I left no crumbs like I'm stealing. I'm on a roll now like it's 2012. No applause needed. I impress myself. Don't chase gold, I attract the shine. I could be this bold when I look this fine. You never see me scheme, I just decide. The universe tends to take my side. And we feeling good. Hell yeah. And if you're not, you should. Hell yeah. And you're looking so fine.